हेलो पे मु तुम प्रिय भाभी सर पुणी आस एक वीडियो पंचम क्लास आम जो पढ़ी 23 नंबर पेज जाए ता परठू पढ़ा आज आम पढ़ा एक ठारू बड़ होता भग्न संख्या जो आम बर्तमान जाए पढ़ी जोड़ाक एक ठारू सान हो भग्न संख्या माने प्रकृत भग्न संख्या गुड़िक जार लव सान हर बड़। तो बर्तमान बढ़िया एक ठारू बड़ होता भग्न संख्या। तो आम पाठ को जा पूर्व तुम अनुरोध जो सब नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और लाइक शेयर बटन चिपी दियो जहाँफल अन्य वीडियो को पाइपर तुम वीडियो को सब नोटिफिकेशन पाइपर। तो गोटे प्रथम देखिए उदाहरण रमेश बापा नरम परोटा तैयारी करती से परोटा को अधा दुई अधा कर दियो अधा मान मनकर गोटे परोटा यहाँ है अधा कर दियंती अधा मान एपटा 1/2 सेपटा भी 1/2 अधा मान 1/2 दुई भाग रु गोटे भाग 4 भाग दुई अधा 4 भाग बा 4टी समभाग कर परिसापुर काटती अधा करती 4 भाग करती प्रतिदिन पिला रमण और राधिका रमेश पिला कि रमण और राधिका पचारन से केतोटी परोटा तैयारी करती माँ 1/2 परोटा मान 1/2 परोटा कौन अधा परोटा खंड भाई 5 खंड नेले से केतोटी परोटा खाई बर्तमान देखा से हिसाब टाक देखा केमती हो देख ये 1/2 ये 1/2 ये दुईटा को मिसिले एटा को गोटे परोटा को अधा करा ना जहाँफल ये गोटे परोटा 1/2 आ गोटे 1/2 दुईटा 1/2 मिसिले गोटे परोटा है ये एमती गोटे परोटा एपटे 1/2 एपटे 1/2 ये गोटे परोटा है देख सी के अधा नहीं ना 5टी 1/2 नहीं केतटा नहीं 5टी 1/2 के परोटा देख 1/2 1/2 ये 1/2 तो कौन है देख ये जोड़े 1/2 गोटे परोटा है ये आउ दुईटा 1/2 गोटे परोटा है तेणुक ये दुईटा परोटा होगा पुणी अधा ताहले दुईटा संपूर्ण परोटा आउ गोटे अधा परोटा से हिसाब से दुईटा परोटा एवं अधा गला से लिखाई कौन 1/2 मिश्रण 1/2 है 1टी परोटा पुणी 1/2 मिश्रण 1/2 है 1टी परोटा प्लस अधा 5 खंड 1/2 परोटा है 5/2 परोटा माने 5टी 1/2 जहाँ समान 5/2 से है तो 5टी 5/2 परोटा माने कौन है ये एक मिसिकी 2 आउ अधा परोटा माने 2 पूर्ण 1/2 परोटा कौन 2 पूर्ण 1/2 परोटा एटा पढ़ा जाए 2 पूर्ण 1/2 ताने 2 पूर्ण 1/2 ता अर्थ है 2टी पूर्ण परोटा आउ 1/2 परोटा होची अधा। आमे यह को एक संख्या रेखार मध्य देखाई परिबा 0 और 1 मध्य थिया एई दूरता को 2टी समान भाग विभक्त करो प्रत्येक भाग देखो ताको संख्या रेखार हम केन देखेबा देखो संख्या रेखार केम देखाई एटी 0 एटी कोन अछि 0 अछि एटी 1 अछि तो एटा को समान दि भाग रे करा हला एति कहला 1/2 एति कहला 1/2 तो एठी कहला 1/2 पुणी 1/2 मिसले हला 2/2 दुईटी 1/2 त मान केते हला 2/2 दुईटा 1/2 मान केते हला 2/2 हला 1 बुझिहला सेमिति। तो एटा हमर संख्या रेखा दर्शाई केते एति कहूची 1/2 माने ये गोटे 1/2 ये आ गोटे 1/2 रे 1 हला पुणे आ गोटे 1/2 देखो 3/2 है आ गोटे 1/2 4/2 बा 4 की 2 हले 2 आ गोटे 1/2 हले 5 तो ये 0 ये 1 ये 2 आउ अधा ताने 2 पूर्ण 1/2। तो ये मुझे जिनस कहीदा चाहूँगी जे भग्न संख्या को कौन भग्न संख्या 3 भाग रे विभक्त भग्न संख्या 3 भाग रे विभक्त प्रकृत भग्न संख्या अप्रकृत भग्न संख्या और मिश्र भग्न संख्या। यही प्रकृत भग्न संख्या होची जार लव सान हर बड़
ଅପ୍ରକୃତ ହେଲା କ'ଣ? ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ। ଯେମିତିକି ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା 2/3, 4/7। ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ 3/2, 7/4 ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ। ଯେମିତିକି 2/1/2 ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ 1 ଠାରୁ ସାନ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ 0ରୁ 1 ଭିତରେ ରହିବ। 0 କେତେବେଳେ ହବ କହିବି, ରୁହ। ଅପକୃତ ଓ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 1 ଠାରୁ ବଡ଼। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବଟା ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ହରଟା ସାନ ହେଇଥିବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 1 ଠାରୁ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ହବ। ବୁଝିଗଲା? 0 କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଲବଟା 0 ହେଇଥିବ। ଲବ 0 ହେବ। 1 କେତେବେଳେ ହବ? ଲବ ଓ ହର ସମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି 0 ହେଲା ଲବ 0/3 ସମାନ 0, 0/5 ସମାନ 0। କିନ୍ତୁ ଲବ ହର ସମାନ ହେଇଥିବ ନା 3/3 ସମାନ 1, 2/2 ସମାନ 1। ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ହିଁ ସମାନ। ଏଇତିକ ଜିନିଷ ତୁମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ। ରମଣର ଭଉଣୀ ରାଧିକା 6ଟା ପରଟା ଖାଇଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଟା ହେଉଛି 1/2। ତାମାନେ ସେ 6ଟି 1/2 ପରଟା ଖାଇଲା। 6ଟି 1/2 ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 1/2। ତାପରେ ଆସିଲା 2ଟା 1/2 2/2, 3ଟା 1/2 ମାନେ 3/2, 4ଟା 1/2 ମାନେ 4/2, 5ଟା 1/2 ମାନେ 5/2, 6ଟା 1/2 ମାନେ 6/2। ତାମାନେ 1/2 1/2 ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ପରଟା, ପୁଣି 1/2 1/2 ମିଶିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା, ପୁଣି 1/2 1/2 ମିଶିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା। ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସେ 3ଟି ପରଟା ଖାଇଲା ମୋଟ। ବା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା 6ଟି 1/2 ସମାନେ 6/2 ସମାନେ 3। ସେ ମୋଟ 3ଟି ପରଟା ଖାଇଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜେଜେବାଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି 1/2 ପରଟା ଥିଲା, ସେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ରଖୁଛି? ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଉପରେ 7ଟି 1/2 ମାନେ 1/2 ମିଶ୍ରଣ 1/2, 1/2 ଯୋଡ଼େ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 1/2, ପୁଣି 1/2, ପୁଣି 1/2। କେତେ ହବ? 7ଟା 1/2। ଦେଖ 7ଟା 1/2 କେତେ ହବ? ଦେଖ ଇଏ 1/2ରେ 1/2ରେ ମିଶିଲେ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ, 1/2 ଯୋଡ଼େ 1/2ରେ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ହେଲା, ଆଉ 1/2 1/2 ଆଉ ଗୋଟେ 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହେଲା 3 ପୁଣି ଗୋଟେ 1/2 ବା 3/1/2। ତାହେଲେ 7 ଖଣ୍ଡ 1/2 ଯାହା 3/1/2 ମାନେ 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା ପରଟା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ରମଣ 6 ଖଣ୍ଡ ପରଟା ଖାଇଲା 1/2 ପରଟା, ଜେଜେବାପା 7 ଖଣ୍ଡ 1/2 ପରଟା, ବାପା 5 ଖଣ୍ଡ 1/2 ପରଟା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ପରଟା ଖାଇଲେ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଭାଗ। ରମଣର ପରଟା ପାଇଁ ଆଗ ଦେଖ କରିବା। ରମଣ କେତେଟା ଖାଇଲା? ନା 6ଟି 1/2 ପରଟା। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ 1/2, ଇଏ 2/2 ସମାନେ ଏଇଟା 3/2, ଇଏ ହେଲା 4/2 ସମାନେ 2, ଇଏ ହେଲା 5/2, ଇଏ ହେଲା 6/2।
ତାହେଲେ 6/2 ମାନେ କେତେଟା ପରଟା ହେଲା 3ଟି। ତେଣୁ 6 ଖଣ୍ଡ 1/2 କାହା ସହ ସମାନ 3ଟି ପରଟା ସହ ସମାନ। ରମଣ ଜେଜେବାପା 7 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଥିଲେ 7 ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବା। ଏଠି 1/2 ଇଏ ହେଲା 2/2 ଇଏ 3ଟା 1/2 ଇଏ 4ଟା 1/2 4/2 ଇଏ 5ଟା 1/2 ଇଏ 6ଟା 1/2 ଇଏ 7ଟା 1/2। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା 3ଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 1/2। ତାହେଲେ 7ଟି 1/2 ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 3/1 ଯେମିତି ଉପରେ କରିଥିଲେ। 7ଟି 1/2 ପରଟା ହେଲା 3/1। ବାପା ଖାଇଛନ୍ତି 5 ଖଣ୍ଡ 5ଟି 1/2 ପରଟା। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେବ? ଇଏ ଗୋଟେ 1/2 ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା 2/2 ଯେଉଁଟାକି 1 ସହ ସମାନ। ଇଏ 3ଟା 1/2 ଇଏ 4ଟା 1/2 ଇଏ 5ଟା 1/2। ତାହେଲେ 2 ଆଉ ଅଧା 2/1। 5ଟି 1/2 କାହା ସହ ସମାନ 2/1 ସହ ସମାନ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା 1ଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟା ଆଉ 1/2। 3/1 ମାନେ 3/1 ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟା ଆଉ 1/2। ବୁଝିହେଲା? ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ରମଣର ବାପା ସବୁ ପରଟାକୁ 1/4 ଖଣ୍ଡ କାଟିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପରଟାକୁ ସେ ସମାନ 4 ଭାଗ କଲେ। 1/4 ଏଇଠି 1/4 ପୁଣି ଏଠି 1/4 ଏଠି 1/4। ତାହେଲେ 4 ଖଣ୍ଡ 1/4 ମିଶିଲେ 4ଟି 1/4 ମିଶିଲେ ସମାନେ ଗୋଟେ ପରଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜେଜେବାପା 9 ଖଣ୍ଡ 1/4 ପରଟା ଖାଇଲେ। ତାହେଲେ 1/4 ପୁଣି 1/4 1/4 ଏଠି 1/4 ପୁଣି ଏଠି 1/4 ଇଏ 4ଟା ଏଠି 4ଟା ମାନେ ଇଏ 1 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଜେଜେବାପା ଖାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟି ପରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1/4 ତାକୁ ହେଲା 2/1/4। ତାହେଲେ 9ଟି 1/4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 2/1/4 ବା 9ଟି 1/4 କି 9/4 କୁହାହେଲା। 9/4ର ମୂଲ୍ୟ କାହା ସହ ସମାନ 2/1/4 ସହ ସମାନ। ତଳେ ସେଇ ହିସାବଟା ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ। 4ଟି 1/4 ମିଶିକି 1 ହେଲା ପୁଣି 4ଟି 1/4 ମିଶିକି 1 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଗଲା 1/4। ତାହେଲେ କେତେଟା 4 ହେଲା 9ଟା 9/4 ହେଲା। ତାହେଲେ 2 + 1/4 ହେଲା 2/1/4 ପରଟା। ବୁଝିଲା? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ 0ରୁ 1 ଭିତରେ ସମାନ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। 3 4 ଭାଗ। ଏଇଠି ଅଧିକ 1/4 ଏଇଠି ଅଧିକ 1/4 ଏଇଠି ଅଧିକ 1/4 ଏଇଠି ଅଧିକ 1/4। ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା। 0 ଏବଂ 1 ମଧ୍ୟରେ ତୁଳତାକୁ ସମାନ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ହେଉଛି 1/4। 4ଟି ମିଶି 1 ହେବ। 9ଟି ପରଟା 1/4କୁ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ରଖିଲେ 9/4 କିମ୍ବା 2/1/4 ଆମେ ପାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଦେଖିଦିଅ। ଇଏ ଗୋଟେ 1/4 ଆଉ ଗୋଟେ 1/4 ଆଉ ଗୋଟେ 1/4 4ଟା 1/4 ମିଶିଲେ 1 ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 1/4 ପୁଣି ଆଉ ଏକ 1/4 ପୁଣି 1/4 ପୁଣି 1/4 8ଟା 1/4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 2 ହେଲା ବା 8କୁ 4 ହେଲେ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଗଲା। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟା ଆଉ ଗୋଟେ 1/4। ତାହେଲେ ଏଇ 9/4 ଯାହା 2/1/4 ସେଇଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଆଗକୁ। ତ ରମଣ 7 ଖଣ୍ଡ 1/4 ଖାଇଲା। ରାଧିକା 6 ଖଣ୍ଡ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ 4 ବସିବୁ 1/4 ଭାଗ କରିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା 1 2 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା 1 2 3 4 ଇଏ ହେଲା 1/4 ଇଏ ହେଲା 2/4 ଇଏ ହେଇଯିବ 3/4 ଇଏ ହେଲା 4/4। ସେ କେତେ ଖାଏ 7 ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ 1/4 ନେବା ଇଏ ହେଇଯିବ 5/4
ये होगा 6/4 ये होगा 7/4 তাহলে রমণ 7 খণ্ড 1/4 খাইছি 7টি 1/4 মানে হলো 7/4 କେତେ ଅଧିକ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 3ଟା 1/4 ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ପରେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ହେଲା 1/4 1/4 1/4 ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେମିତି ନା 1 ମିଶ୍ରଣ 3ଟା 1/4 ହେଲା 3/4 ବା 1/3/4 ତାହେଲେ 7/4 ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା 1/3/4 ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ରାଧିକା କେତେ ଖାଇଛି ରାଧିକା 6 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି ରାଧିକା 6 ଖଣ୍ଡ ଏଇଠି 6 ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ରାଧିକା 6ଟି 1/4 କାହା ସହ ସମାନ 6/4 ହେଲା ତାହେଲେ 4ଟା 1/4 1 ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ 6/4 ମାନେ ଆଉ 2ଟା 1/4 ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ 2ଟା 1/4 ଏମିତି ଲିଖିପାରିବା 2ଟା 1/4 କେମିତି ଲିଖିପାରିବା 2/4 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲିଖିପାରିବା 1/2/4 ତାହେଲେ 6/4 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1/2/4 ମା ଖାଇଛନ୍ତି 8 ଖଣ୍ଡ ମା 8 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବେ ମାନେ ମା ଖାଇବେ 8ଟି 1/4 8ଟି 1/4 ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଲେଖିବା 1 2 3 ତାହେଲେ ଇଏ 1/4 ये है 2/4 ये 3/4 एटा है 4/4 तापर आसला 5/4 ये 6/4 ये 7/4 एपटे है 8/4 बा 2 8/4 2 है केमी 2 है ने 4टा 1/4 1 है आउ 4टा 1/4 आउ 1 है 1 मिश्रण 1 2 तो से 8टा 1/4 है जो कोटा 8/4 8/4 8/4 ना 8 को 4 है 2 तो 2टी परोटा से खाइले जेजेबापा केतरा खाइले 9टी जेजेमा केतरा खाइले 9टी ताले 8/4 पुणे आपर आसीबो आ गोटे 9/4 हैला ताले जेजेमा जो खाइले 9टी 1/4 जहार मूल्य हबो 9/9/4 9/4 माने संपूर्ण 2टा परोटा तापर आउ गोटे 1/4 ता माने संपूर्ण केमती 2टा परोटा मिश्रण आउ 1/4 बा लिखिपर 2/1/4 ताले 9/4 मूल्य कहा समान पिला ने 2/1/4 समान ठीक अच्छे देख बापा केतरा खाले 10टा 10टा दीक्षा करिया 10टा 1/4 1/4 मिश्रण 1/4 मिश्रण 1/4 मिश्रण 1/4 1/4 मिश्रण 1/4 मिश्रण 1 केतरा है 1 2 3 4 5 6 7 1/4 1/4 1/4 10टा हो गला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो ये 4टा 1/4 रे हो गला 1 पुणी आउ 4टा 1/4 रे हो गला आउ 1 एठी 2टा 1/4 हैला केते 2/4 ताली 1 मिश्रण 1 हैला 2 मिश्रण 2/4 बा 2/2/4 ताले आम एठु जानिले 10टी 1/4 बा 10/4 रो मूल्य कहा सह समान 2/2/4 सह समान ठीक अच्छे रमणकर 6 जणिया परिवार से 2टा केक मगैथिले से 2टा केक को से माने प्रत्येक केक को 3 समान हेरत करथिले माने गोटे केक को से केते हेरत करथिले 3 समान भाग एटा हले 1/3 ये 1/3 ये भी 1/3 तो से समस्त 6 जण तो 2टा को 3 3 हले 6टा हला गला 2टा केक केतरा हला 6टी 1/3 रे परिणत हला 6टी 1/3 रे परिणत हला किने जेजेमा आउ जेजेबापा से कौन कले से मानकर खंड रमण को दे देले त रमण पाखरे केतटा हला रमण तो खंडे थिला सेथिरे आउ खंडे एटा रमण रो खंड ई गोटे जेजेमा रो मिसला ई गोटे जेजेबापा रो मिसला ताले गोटे हला रमण रो आ गोटे 1/3 जेजेमा रो आ गोटे 1/3 जेजेबापा तीनटा को मिसला 3टा 1/3 मिसले 3/3 समान 1 देखो हम विभिन्न प्रकार आधार रे एक केंद्र पाउचे
ଏବଂ ତାକୁ ବିଭାଗ କେମିତି କରୁଛି ସେଠି ଦୁଇଟା 1/2 ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆମର 1 ହେଉଥିଲା, 4ଟା 1/4 ମିଶିଲେ ବା 4/4 ଶୂନ୍ୟ 1 ହେଉଥିଲା, 3ଟା 1/3 ମିଶିଲେ 3/3 ଶୂନ୍ୟ 1। ମୁଁ କହିଥିଲି 1 କେଉଁଠି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଲବ ଏବଂ ହର ସମାନ ଥିବ, ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ଯାଇକି 1 ହେବ। ଏଠି ଦେଖ ସେ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖିଲେ 1 ତାହେଲେ 0କୁ 1 ଭିତରେ ଆମର 3 ଭାଗ କରାହେଲା, ଭାଗେ 2 ଭାଗେ 3 ଭାଗେ, ତ ଇଏ 1/3 ଆଉ ଗୋଟେ 1/3 ଆଉ ଗୋଟେ 1/3 ମିଶିକି ହେଲା 3/3 ସମାନ 1 ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆସ କାମଟି କରିବା। ଅନୁଶୀଳନୀ ପରଟା ଓ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଖାତାରେ କରି ଦେଖାଅ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 2/3 ଆଉ 5/3 କେମିତି କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 2/3 5/3 ଦେଖ 1 ନମ୍ବର। ଦେଖ କେମିତି କରିବା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କରିବା। ଏଠି 0 ତାପରେ 1 ତାକୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରିବା, ମାନେ ହେଲା 1/3 ଇଏ ହେଲା 2/3। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେତେ ଭାଗ କରିବା ନା ହରରେ ଯେତିକି ଅଛି 0 ସେତେ ଭାଗ କରିବା। ଇଏ ହେଲା 3/3 ସମାନ 1, ତାପରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ 4/3, ତାପରେ ଆସିଲା 5/3, ତାପରେ ଆସିବ ଇଏ ହେଲା 6/3 ବା 2। ଦେଖ 2/3 କୋଉଟା ଏଇଟା 2/3, ଏଇଠି ହେଲା 2/3, ଇଏ ହେଲା 2/3। 5/3 ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି 5/3। 5/3ଟା କାହା ସହ ସମାନ ଦେଖ 5/3ଟା କାହା ସହ ସମାନ 1 ତାପରେ କେତେଟା 1/3 ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ, ତାହେଲେ 1/2 ସହ ସମାନ 5/3ଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖ ବୁଝିବା। ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 3/4 5/4 କ'ଣ ଦେଇଛି 3/4 ଆଉ 5/4। ଦେଖ ଖ କରିବା ଖ 3/4 ଓ 5/4। ସେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଲମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟେ କରିବା। ଏଠି ହେଲା 0 ତାପରେ 1/4 2/4 3/4, ଏଠି ହେଲା 4/4 ବା 1 ସହ ସମାନ, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା 5/4 6/4 ତାପରେ 7/4 ତାପରେ 8/4 ସମାନ 2। ତାହେଲେ ଆମର 3/4 ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 3/4। 5/4 କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ 4/4 ହେଲା 5/4। ତାହେଲେ 5/4 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 5/4 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 1 ତାପରେ କେତେଟା ଗୋଟେ 1 ଅଛି ଗୋଟେ, ତାହେଲେ 1/1/4। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗ କୁ। ଗ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା 4/8 9/8 କ'ଣ ଦେଇ 4/8 9/8। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ଗରେ 4/8 ଓ 9/8। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟେ କରିବା। ଏଠି 0 ରୁ 1 ଭିତରେ କେତେ ଭାଗ କରିବା 8 ଭାଗ, ତାହେଲେ 8ଟା 1/8ରେ କେତେ ହେବ 1 ହେବ। 0 ଇଏ ହେଲା 1/8 ତାପରେ 2/8 ତାପରେ 3/8 ତାପରେ 4/8 ତାପରେ 5/8 ତାପରେ 6/8 ତାପରେ 7/8 ମାନେ 8/8। ଏଇଠି ହେଇଗଲା 1, ତାପରେ ହେଲା 9/8 ତାପରେ 10/8 ତାପରେ 11/8 ଏମିତି ଚାଲିବ। ତ ଆମର ପଚାରିଛି 4/8। 4/8 କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 4/8। 9/8 କୋଉଠି ଏଇଠି, ଏଇଟା ହେଲା 9/8। 9/8 ମାନେ 9/8। 9/8 ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି 1 ତାପରେ କେତେଟା 1/8 ଅଛି ଗୋଟେ, ତାହେଲେ 1/1/8। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଥିବା 1 ଠାରୁ
बड़ भग्न संख्या गोल चिन्ह द्वारा दर्शाइबा जोरा एक ठारू बड़ होइतिबो मु कोन कहली एक ठारू बड़ माने एक ठारू बड़ कोरा चिन्हवा केमिति एक ठारू बड़ माने लब्ब बड़ होइतिबो हर सान होइतिबो सेरा एक ठारू बड़ होइबे सेरा गोल बोलिया एठी 7/9 एठी एटा हबो नाही कारण एठी लब्ब सान 2/5 एटा हबो नाही 3/9 हबो नाही 7/11 हबो नाही 9/4 एटा एक ठारू बड़ 4/9 हबो नाही 9/4 एटा एक ठारू बड़ कारण एठी लब्ब बड़ हर सान 5/4 हबो 7/3 हबो 13/11 हबो 12/5 हबो 12/8 हबो एरा सब एक ठारू बड़ कारण एमानकर लब्ब होउची बड़ हर होउची सान जेमिति कहले एमिति ही तुम बाछिबो बुझला ठीक अछि जीवा नेक्स्ट बर्तमान में एक सहित भग्न संख्या गुड़ी तुलना करबा आशा हमें आउ किछि अधिक भग्न संख्या गुड़ी को तुलना करबा सबिता और सामी मध्य किए कम खाइला मु गतकाले 7/8 परोटा खाइथिली मु गतकाले 8/6 परोटा खाइथिली किए ताले बड़ अधिक खाइला के कम खाइला देखो एटा 8/6 लब्ब बड़ हर सान अछि माने एटा हला एक ठारू बड़ एटा 7/8 लब्ब सान हर बड़ अछि माने एटा एक ठारू सान आमे एक सह तुलना करा मझिरे रहला एक एटा हला एक ठारू बड़ एपट हला एक ठारू सान ताले 7/8 और 8/6 भितरु बड़ किए ना 8/6 होची बड़ तो आमे तुलनात्मक भाव जाइले एक टाको आमे गोटे आधार हिसाब नेले एक ठारू बड़ जे हो से बड़ हबो जे एक ठारू सान हो से सान हबो त आमे एठी एक को आधार करी आमे कोटा बड़ कोटा सान आमे बाछिबा तार मुख्य उद्देश्य होला सेटा देखो एबे देछि आमे कोन अनुसरण वर्तन देखिया केमिति सिंपल जिंस 8/7 एटा 8 रो लब्बटा बड़ त माने एटा होचे एक ठारू बड़ एठी होचे एटा होचे एक ठारू सान तले के बड़ हबो 8/7 बड़ हबो ख 13/20 13/20 एठी लब्ब सान हर बड़ अछि त माने एटा एक ठारू सान 17/15 एठी उल्टा माने लब्ब बड़ अछि माने एटा एक ठारू बड़ हबो तने एटा बड़ हबो 7/6 एठी ए 8/8 रो मूल्य होची 1 7/6 होची एक ठारू बड़ एक ठारू बड़ त माने एटा होची बड़ ठीक अछि 6/6 माने होची आरो मूल्य होची 1 एठी 19/12 19/12 लब्ब बड़ हर सान माने एटा होची बड़ 12/9 12/9 आ 4/5 12/9 माने एठी लब्ब बड़ माने ये होची एक ठारू बड़ एठी लब्ब सान माने होची एक ठारू सान तले एटा होची बड़ 15/5 15/5 माने होची देखो 15 को 5 रहले केते हला पिला ने 3 16/4 16 को 4 रहले केते पिला ने 4 तले एटा होची बड़ 4 बड़ बुझला एटा पूरा सहज थिला बर्तन देछि 1/2 को आधार करी माने अधा को आधार करी भग्न संख्या गुडी को तुलना करिया पिला ने कोटा अधारो अधिक कोटा अधारो कम केमे जाने देखो मन कोटे देछि एग्जांपल 4/8 4 विभक्त 8 एठी जते बेले हर को 2 रे हर दबा हर को 2 रे हरले केते अधा कर दबा माने केते 8 को 2 हरले 4 4 ठारू जदि लब्बटा कम थिबो 4 ठारू लब्ब कम थिले सेटा 1/2 ठारू सान एवं जते बेले 4 ठारू लब्ब अधिक थिबो ताहा 1/2 ठारू बड़ 1/2 ठारू बड़ को केस रे ए केस पे कथा कहूछ एडा हन देखो हर केते अछि 6 6 को 2 रे हर दियो केते हला 3 जितले 3 ठारू कम थिबो लब्बटा से हति 1/2 ठारू सान जितले 3 ठारू अधिक थिबो सेटा होची 1/2 ठारू बड़ अधा ठारू अधिक ठीक अछि आमे इ अधा जितले हरर को 2 रे भाग करिया जदि लब्बटा सेति थिबो ताले सेटा अधा हे गला जदि लब्बटा ताठू कम थिबो ताले से अधारू कमी गला जदि लब्बटा ताठू अधिक थिबो ताले से अधारू अधिक हो गला देखो केमति करबा आमे निम्न रे देइची
1/2 जोड़ा हो सेटा को गोलगुला कोड़ा को 1/2 सामान आम हेती सब हर को 2 हरिबा जोड़ा सामान 4 को 2 हरले 2 ताले एटा 1/2 मूल्य एटा हबनी 1/2 एटा नुह 5/7 एटा नुह एटा नुह एटा नुह 7/14 14 को 2 हरले केते होची पिला ने 7 ताले रबर सेति कोछे ना एटा 1/2 हबो हरर अधा थिले लब्बरे सेटा 1/2 हबो 10 रो अधा 5 एटा हबो 16 रो अधा 8 एटा हबो 9/5 एटा हबो नहीं 12 रो अधा 6 एटा हबो 20 रो अधा 10 एटा हबो 8 रो अधा 6 नुहे ताले एटा 1/2 नुह ताले एई जो सब गोल बुला हला एई सब गुडी को होसंती कट केते 1/2 समान नेक्स्ट बा देखो 2 नंबर कोन देची ना तले दिया कोठरे किसी भग्न संख्या लिखाई अधारू कम थी भग्न संख्या गुड़ी को गोल कर देखा जोरा अधारू कम मुझे कही सारे हर को आम अधा करदे ताठू कमी थे अधारू कम देख 9/3 9 को आम 9 को आम अधा करिया माने केते 4.5 हम तो यहाँ 4 ठारू कम अच्छी माने अधारू कम तो गोल बुला हम ठीक अच्छे 4/2 ये 4 समान अधा हो हेनी अधारू कम दरकार आम कौन दरकार अधारू कम 15/12 15 को 2 हरले पिला केते 7.5 ताले एटा होची 7.5 टू लब्बटा होची बड़ तापर एटा अधारू बड़ एटा अधारू कम नुहे 15/8 15 को 2 हरले 7.5 ये होची अधारू बड़ 12/11 12 अधा होची 12 अधा होची पिला केते 6 ये 6 ठारू 11टा बड़ अच्छे ताले एटा हबो नाही 15/3 15 अधा हला पिला 7.5 7.5 रु 3 टा सान ताले एटा अधारू कम हम एटा अधारू कम 8/4 एटा समान अधा एटा हबनी 3/1 3 रो अधा हला पिला 3 के 2 जदि हम हरिबा हमर होची 1.5 1.5 ठारू 1टा सान तेनु करी एटा अधारू कमिवो 11/7 11 को जदि हम 2 हरिया पिला माने हम 5.5 ये कि 7 अच्छी 5.5 7 बड़ यहाँ गला अधारू कम नुहे है 16/11 16 अधा 16 को 2 हरले पिला केते हला ना 8 8 ठारू 11टा बड़ तेणु यहाँ अधारू कम हम नहीं 31 अधा पिला केते होची ना 31 अधा हला 15.5 केमी जानिया ना 30 अधा हो जाउची 15 आउ 1 अधा 10.5 15.5 रे 15टा सान ताले अधारू कमिवो जस्ट कमिवो 18/6 18 अधा हो पिला केते 18 को 2 हरले पिला 9 9 2 18 9 रु 6टा सान तेनु करी एटा अधारू कम एटा होच अधारू कम बुझि पाइलो आमे केमी से पचाची केमी जानिबा निजर जुक्ति विषय रे श्रेणी आलोचना करो आमे मु ऊपर कहि देइची हला जे हर को 2 रे हरिबा जितेबले से अधारू लब्बटा कम थी सेटा हला अधारू कम जदि अधारू लब्बटा अधिक थो सेटा होची कोन हमर अधारू अधिक ठीक अछि आस बर्तन 1 2 नै तुलना करियो किमि दे देखियो से कहूची मु गतकाली 5/8 परोटा खाइथिली केते परोटा खाइतला 5/8 ये गतकाली 3/6 परोटा खाइतला देखो 8 रो अधा होची केते पिला ने 4 ये 4 ठारू 5टा बड़ तामानेटा अधारू बड़ ये 5/8 रो मूल्य होच अधारू बड़ 6 रो समान 2 भाग हो अधा होच 3 ताले एटा होच 1/2 समान गोटे होची 1/2 ठारू बड़ आ गोटे 1/2 समान ताले कोटा बड़ 5/8 टा बड़ हबो 5/8 बड़ हबो देखो 3/6 होच अधा किंतु 5/8 होची अधारू अधिक तेणु 5/8 बड़ से अनुसार आम गणित करवा देख कौन देती आस कमटी करवा कौन देती देख निम्नलिखित भग्न संख्या तुलन कर जो संभव 1/2 सहित भग्न संख्या तुलन करके देखा आम कौन देखा गोटे 2/9 आ गोटे 4/7 देख 2/9 4/7 देख 9 रो अधा पिला केते होची 9 रो अधा होची हमर कोन ना 4.5 एटा होची
ତାଠୁ ସାନ ମାନେ ଏଇଟା 1/2ରୁ ସାନ। କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 1/2ରୁ ସାନ। କିନ୍ତୁ 7ଟା ହେଉଛି ତାର ଅଧା କେତେ ନା 3.5, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3.5ରୁ 4ଟା ବଡ଼, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1/2ରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1/2ରୁ ସାନ, ଆଉ ଗୋଟେ 1/2ରୁ ବଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି 4/7ରେ ବଡ଼। କିଏ ବଡ଼? 4/7 ହେଉଛି ବଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। 11/14, 20/7। ଗୋଟେ ହେଲା 11/14, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 7/20। କେତେ? 7/20। 7/20। ଦେଖ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 14ର ଅଧା କେତେ? 7। ତାହେଲେ 7ରୁ 9ଟା ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଏ ଅଧାରୁ ବଡ଼, 1/2ରୁ ବଡ଼। 20ର ଅଧା କେତେ? 10। 10ରୁ ଏଇଟା 7ର ସାନ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଅଧା 1/2 ଠାରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ବଡ଼, 11/14 ବଡ଼। ତାହେଲେ କୋଉଟା ବଡ଼? 11/14 ହେଲା ବଡ଼। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଇଛି 5/7, 3/9। କ'ଣ ଦେଇଛି? 5/7, ଆଉ ହେଲା 3/9। 7ର ଅଧା କେତେ ହେଲା? 7ର ଅଧା ହେଲା 3.5। 3.5ରୁ 5ଟା ବଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା ଅଧାରୁ ବଡ଼, 1/2 ଠାରୁ ବଡ଼। 9ର ଅଧା ହେଲା 4.5। 9ର ଅଧା କେତେ ହେଲା? 4.5। 4.5ରୁ 3ଟା ସାନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 1/2ରୁ ସାନ, 1/2ରୁ ସାନ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ବଡ଼ ହବ? 5/7ଟା ବଡ଼ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, 5/7ଟା ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲା? ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି 6/7, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 4/10। 7ର ଅଧା ହେଲା 3.5। 3.5ରୁ ଏଇଟା ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହচ্ছে 1/2ରୁ ବଡ଼। 10ର ଅଧା ହେଲା 5, ଏଇଟା ଅଛି 4, ତାହେଲେ ଏଇଟା 1/2ରୁ ସାନ, 1/2ରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଆମର କୋଉଟା ବଡ଼ ହବ? ଏଇଟା ବଡ଼ ହବ, 6/7 ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ, ଏଠି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଠି ଦେଇଛି 9/17, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 3/15। 17ର ଅଧା ହେଲା, ଦେଖ 17 ହରଣ 2 କେତେ ହବ? 8.5। ଏଇଟା 8.5ରୁ ବଡ଼, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1/2 ଠାରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ 15ର ଅଧା ହେଲା 7.5। 7.5ରୁ 3ଟା ସାନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 1/2ରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ଆମର 9/7 ହେଉଛି, 9/17 ହେଉଛି ବଡ଼। ତାହେଲେ ଆମର ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ଏମିତି। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ଦେଇଛି 7/12, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 3/11। 12ର ଅଧା କେତେ ପିଲାମାନେ? 12ର ଅଧା ହେଉଛି 6। ଏଠି 6ରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି 7, ତେଣୁକରି ଏଇଟା 1/2ରୁ ବଡ଼। ଆମେ 1/2 ସହିତ ତୁଳନା କରି କରୁଛେ, 1/2ରୁ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଠି 11ର ଅଧା ହେଉଛି କେତେ? 11ର ଅଧା ହେଉଛି 5.5, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 5.5ରୁ 3ଟା ସାନ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1/2 ଠାରୁ ସାନ। ଏଠି ପୁରା ବଡ଼ କି ହେଲା ନା 7, ବାହାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଗୋଟେ ହେଲା 1/3, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 5/9। ଦେଖ 1/3ଟା ହେଉଛି 1/2 ଠାରୁ ସାନ, 1/2 ଠାରୁ ସାନ। ଏଇଟା ହେଲା 1/2ରୁ ସାନ। କିନ୍ତୁ 9ର ଅଧା 4.5, ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 1/2ରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ 1/2ରୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା ହବ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆସିବ 3/9, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 4/7। 3/9କୁ 4/7। 3/9 ମାନେ ଏଇଟା 9ର ଅଧା ହେଲା 4.5। 4.5ରୁ 3ଟା ସାନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 1/2ରୁ ସାନ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? 1/2ରୁ ସାନ। କିନ୍ତୁ 7ର ଅଧା ହେଉଛି କେତେ? 7କୁ 2 ହେଲେ 3.5। ଏଇଟା ହେଉଛି 1/2 ଠାରୁ ବଡ଼, 1/2 ଠାରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼। ଏଇଠି ଏଇ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଏଠି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟଟି ପୁରା ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଉଛ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲି, ରଖୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ।